बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो इस जहान का खालिक, मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल पर। नाज़रीन, आज शब बिरात है और आज से तकरीबन 14-15 दिन बाद जो है रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होने जा रहा है। तो इस मुनासबत से मैंने सोचा कि आज आप अपने नाज़रीन के साथ जो एहतराम रमज़ान आर्डीनेंस है 1981 उसको थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। तो नाज़रीन, इस आर्डीनेंस को मुतनाज़ आर्डीनेंस भी कहा जाता है, लेकिन मुझे ये आर्डीनेंस बहुत पसंद है। तो ये 1981 में उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनाब जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब के दौरे हुकूमत में बना था। तो नाज़रीन, इस आर्डीनेंस को जानने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, रोज़ा इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में से एक रुकन है। माह रमज़ान की अहमियत, फजीलत और इसके मसालिया के बारे में कुरान और सुन्नत में वारिद अहकामात के पेश नज़र ज़रूरी था कि इस माह के तक़द्दुस व एहतराम के तकाज़ों को पूरा करने के लिए बास इक़दामात जो हैं वो उठाए जाएँ। इस मकसद के लिए 1981 में एहतराम रमज़ान जो आर्डीनेंस है उसको नाफज किया गया। इस जो आर्डीनेंस की दफ़ात हैं वो 10 हैं। नाज़रीन, एहतराम रमज़ान आर्डीनेंस 1981 की कुल दफ़ात जो हैं वो 10 हैं। पब्लिक प्लेस, आम जगह, इस कानून के मुताबिक आम जगह जिसको पब्लिक प्लेस कहा जाता है वो कौन कौन सी है, कौन सी जगह जो है वो आम जगह है। इस कानून में सबसे पहले ये वजाहत की गई कि आया पब्लिक प्लेस क्या है। कानून की दफ़ा 2 के मुताबिक कोई भी होटल पब्लिक प्लेस है, रेस्टोरेंट है पब्लिक प्लेस है, कैंटीन है पब्लिक प्लेस है, आम जगह है। घर, कमरा, खैमा या सड़क, पुल या कोई और ऐसी जगह जहां आम आदमी को बआसानी रसाई हो पब्लिक प्लेस में आता है। खाने पीने पर पाबंदी जो है, नाज़रीन, इस आर्डीनेंस की दफ़ा 3 के तहत कोई भी ऐसा फर्द जिस पर इस्लामी कवानीन के तहत रोज़ा रखना लाजिम है उसे रोज़े के वक्त के दौरान पब्लिक प्लेस पर खाना पीना और सिगरेट नोशी की जो है वो मुमानत होगी, बल्कि मुमानत है। ये आर्डीनेंस नाफज है, इसमें तरमीम भी की गई है जो मैं आपके साथ एंड पे शेयर करूंगा। और अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उसे 3 माह की कैद या 500 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं जो है वो दी जा सकती हैं। ये इनमें इजाफा कर दिया गया, मैं एंड वाली स्लाइड पे आपके साथ इसको शेयर करूंगा। खाने पीने की चीजें मुहैया करने पर पाबंदी इस आर्डीनेंस के मुताबिक। नाज़रीन, इस आर्डीनेंस की दफ़ा 4 के तहत रोज़े के वक्त के दौरान किसी रेस्टोरेंट, कैंटीन या होटल के मालिक, नौकर, मैनेजर या किसी और पब्लिक प्लेस पर किसी फर्द को जानते बूझते रमज़ान में खाने की सहूलत देना या देने की ऑफर करना जो है वो मना है, जबकि उस फर्द पर रोज़ा लाजिम हो। और जो कोई ऐसा करेगा वो 3 माह की कैद या 500 रुपये जुर्माना या दोनों सजाओं का हकदार होगा। इसमें इस्तिस्ना जो हासिल है, मुस्तस्नात हैं वो कौन कौन सी हैं, किनको इस्तिस्ना हासिल है। नाज़रीन, इस आर्डीनेंस की दफ़ा 5 में वजाहत की गई है कि खाने पीने की अशिया की तैयारी हस्पताल के बावर्ची खाने में की जा सकती है और मरीजों को खाने का जो बंदोबस्त करने की मुमानत है वो नहीं है। नीज रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बहरी अड्डा, ट्रेन, जहाज या बस स्टैंड पर जो है पाबंदी नहीं है। मजीद ये कि प्राइमरी स्कूल के अहाते में मौजूद किचन भी जो है इस पाबंदी से आज़ाद है। रमज़ानुल मुबारक में थिएटरों और सिनेमा घरों की जो बंदिश है उसके बारे में भी इस कानून में कहा गया है। नाज़रीन, दफ़ा 6 के तहत इस कानून की तमाम सिनेमा हॉल, थिएटर या इस किस्म के दीगर इदारे सूरज गुरूब होने के बाद से लेकर दिन चढ़ने के 3 घंटे बाद तक जो है वो बंद रहेंगे। अगर इसकी खिलाफ वर्जी की गई
تو ادارے کے مالک، مینیجر، نوکر یا دوسرے ذمہ دار شخص کو 6 ماہ کی قید یا 5,000 روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ اب اس کی دفعہ 7 کا ذکر ہوگا۔ ایسی جگہ داخل ہونے اور قصوروار کو گرفتار کرنے کا اختیار ہے وہ کس کو ہے؟ اس جو آرڈیننس ہے اس کی دفعہ 7 کے تحت تمام مجسٹریٹ، ضلعی کونسل کا چیئرمین، زکوٰۃ و عشر کمیٹی کا ممبر، میونسپل کارپوریشن کا میئر جب یہ خیال کریں کہ اس آرڈیننس جو ہمارا ہے احترام رمضان آرڈیننس 1981 اس کے تحت کوئی جرم سرزد ہو رہا ہے تو انہیں اختیار ہے کہ وہ ایسی جگہ داخل ہو کر ملزمان کو جو ہے گرفتار کر لیں، کسی اور کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ دفعہ 7 کی ذیلی دفعہ جو سب سیکشن 2 ہے، سیکشن 7 کا، اس کے تحت ایسے کسی شخص کو گرفتار کرنے کی صورت میں مجسٹریٹ کو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 260 کے تحت سرسری سماعت کے اختیار حاصل ہو تو ضابطہ فوجداری کی دفعات جو ہیں 262 تا 265 کے احکامات کے تابع وہ اسی جگہ اس کیس کی سرسری سماعت کر سکتا ہے جہاں سے اسے گرفتار کیا گیا ہو۔ دفعہ 7 کی ذیلی دفعہ 3 کی روح سے اگر ایسے کسی شخص کو مجسٹریٹ کے علاوہ ذیلی دفعہ 2 میں مذکور کسی اور شخص نے گرفتار کیا ہو تو اس کے اطمینان کے مطابق ذاتی مچلکہ پیش نہ کیے جانے کی صورت میں وہ ان حالات کی ایک رپورٹ جو ہے اس کے ساتھ جن میں اسے گرفتار کیا گیا تھا اسے قریبی پولیس اسٹیشن جو ہے منتقل کرے گا۔ ایسی صورت میں انچارج پولیس اسٹیشن جو ہے دفعہ 8 جو ہے اس قانون کی اس کی ذیلی دفعہ جو ہے سب سیکشن جو ہے 3 کے تحت اس کے پولیس اسٹیشن منتقل کیے جانے کے 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کو اس کی جو ہے وہ شکایت کرے گا۔ اس میں جو مستثنا حاصل ہے وہ جو مستثنات جو 2 ہیں دوسرے نمبر پر وہ کیا ہیں؟ دفعہ 9 کے تحت بنائے گئے قواعد کی روح سے اسپتال کی کنٹین سے وہ افراد کھانا لے کر کھا سکتے ہیں جو خود مریض ہوں اور ہوائی اڈہ، ریلوے اسٹیشن، بحری اڈہ اور بس اسٹینڈ پر سے وہ افراد کھانا کھا سکتے ہیں جن کے پاس ٹکٹ یا ایسا واؤچر ہو جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ وہ فرد یا افراد 75 کلومیٹر دور سے زیادہ کا سفر کر رہے ہیں بما اس سفر کے جو وہ طے کر کے آ چکے ہیں۔ نیز پرائمری اسکول میں موجود کینٹین سے صرف وہ طالب علم کھانا لے کر کھا سکتے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے۔ آرڈیننس میں ناظرین جو ترمیم کی گئی اب اس کی بات کر دوں، جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ شروع میں بات کی تھی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور نے 16 جنوری 2018 کو احترام رمضان آرڈیننس 1981 میں ترمیم کا بل جو تھا وہ متفقہ طور پر منظور کر لیا تھا۔ ترمیمی بل کے تحت آرڈیننس کی خلاف ورزی کرنے والے ہوٹل مالکان پر جرمانے کی رقم 500 سے بڑھا کر 25,000 روپے کر دی گئی ہے۔ بل کے مطابق رمضان میں روزے کے اوقات کے دوران کھلے عام کھانے پینے اور سگریٹ نوشی کرنے والے افراد کو 500 روپے جرمانے اور 3 ماہ قید کی سزا دی جائے گی۔ اس ضمن میں آرڈیننس کی خلاف ورزی کے مرتکب ٹی وی چینلز اور سینما ہاؤسز پر بھی 50,000 روپے جرمانہ عائد ہوگا۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔